मु समस्त को स्वागत करुच्ची फोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे हम आलोचना करबा +3 सेकंड सेमिस्टर रो कोर आईवी जहाँ को नहीं बहुत गुड़े कमेंट आसुला पे मुझे कार्य व्यस्तता दृष्टि तुम क्लास कर पार नी तो से तुम क्षमा चाहिए। आज सेकंड सेमिस्टर रो कंटिन्यू क्लास हेबो एवं 7-8 दिन भितर मु तुमरो सिलेबस को कंप्लीट करने चेष्टा करी नुहे कंप्लीट ही जीवो। एवं आउ गोटे तुमको मुझे कहीदेवा चाहे जे बर्तमान तुम जो कोर ट्रिपल आई आउ कोर आईवी पढ़ुच से जिनफर केतटा जिनफ मु प्लेलिस्ट अपलोड कर देइछि। एटा आगरो तुमरा फर्स्ट सेमेस्टर रे थिला तुम सिलेबस पूर्वरु एवं एथरो एटा सेकंड सेमेस्टर हे जाइछि हैला। तो फेथर किछि वीडियो मते तुम देखि पारिबो एवं मु सिलेबस मते अपलोड कर देइछि तुम मानक पई एवं से हिसाब रे हमें यूनिट गुडा को मते आलोचना करबा। एवं तुम जानिछो जे जहां भी पढ़ा हुए डायरेक्ट फेथर ही क्वेश्चन आसीबो। मु तुमको जहां पढेइबी से भीतर ही क्वेश्चन आसीबो। एपट सेपट जिनिस हमें पढिबा नाही एवं मु तुमको कहि भी देबी जे क्वेश्चन केउ भळे आसीबो। तो देखो जे हमर कोर आईवी रो यूनिट 1 रे रहिछि जे मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि। सर मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि रहिछि आपण हमकु रीतिजुग कोन पढौचंती। तो तुमको कहिदा को चाहे पिला माने जे मध्ययुगीय ओडिया साहित्यर पृष्ठभूमि माने हमें जदी ओडिया साहित्यर इतिहास को अध्ययन करबा ताहले प्राक फारला पंचफखा रीतिजुग राधानाथ सत्यवादी सबुज प्रगतिवादी सबुर मझिरे रहितिबा को हमें कहिताउ मध्ययुग बोलिकी ताहाको आमे कहिताउ रीति जुग बोलिकी ताकू आमे कहिताउ भंज जुग बोलिकी ताकू आमे कहिताउ अलंकार जुग बोलिकी ताकू आमे कहिताउ दरबारी जुग बोलिकी ताकू मध्ये आमे कहि परिबा जे संगीत जुग बोलिकी माने रीति जुगर एते गुडे ना रहिछि। तो किछि भी तुमको पचारि दे पारे मध्य जुग पचारि पारे रीति जुग पचारि पारे भंज जुग पचारि पारे अलंकार जुग पचारि पारे जहा पचारिले भी बस गोटे ए जो रीति जुग एहार समय सीमा आमे देखिबा जे 1650 रु 1880 मसीहा पर्यंत रीति जुगर समय सीमा को ग्रहण करती। किंतु जुग विभाजन गोटे विवादवान विषय केतरा जगह 1650 रु 1880 को ग्रहण करा सॉरी 1850 को ग्रहण करा जाए केतरा जगह 1650 रु 1850 को ग्रहण करा जाए केतरा जगह 1650 रु 1880 को ग्रहण करा जाए। तो तुम्हें देखिबो विभिन्न जगह देछि 1650 रु 1880 तेनु तुम्हें फेटा लिखिबो रीति जुगर समय। तो रीति काहे के कहा गला रीति माने कोन रीति माने निर्दिष्ट शैली मार्ग बोली कहा जाए जमीती कि गोटे प्रत्येक व्यक्तिर गोटे निर्दिष्ट शैली रही ना से शैली होउछि रीति रीतिर बहुल व्यवहार हेतु आपको रीति जुग बोली कहला। जेहेतु भंज जुग बोली आम कहला कहीं से समय श्रेष्ठ कवि होइछन्ति कवि सम्राट उपेन्द्र भंज। अलंकार व्यवहार अलंकार बहुलता एवं दरबारी जुगरे से सब कहीं रीति जुगर साहित्य एमती साहित्य जो साहित्य रे कि जनसाधारण जीवन चित्र आद्य प्रतिफलित होता केवल प्रतिफलित होता कौन जे राजा मानकर चित्र नायिका मानकर नखटार शिख पर्यंत सीना वर्णन होता किंतु लोक मैंने मरिले कि बंचिले खाइले कि पीले रहिले कौन किछि भी से जीवन चित्र प्रतिफलित हेउनथिला। तो आम आलोचना करबा रीति जुग। तो देख पिला माने ए हेडिंग रो तुमको पचारि देबो विभिन्न जगह रे जे रीति साहित्यर अर्थ कोन रीति जुगर समय सीमा केते रीति जुग को आमे आ कोन जुग बोले कि कहि परिबा रीति जुगर श्रेष्ठ कवि माने जेमिति कि रहिले जब मैं देखी रीति जुगर आरंभ रे हम देखि धनंजय भंज को धनंजय भंज जे कि उपेन्द्र भंज पितामह तांकर रहिला श्री राम बेलाप इच्छावती अनंग रेखा मदन मंजरी त्रिपुर सुंदरी है कि लोकनाथ विद्याधर सर्वांग सुंदरी चित्रकला पद्मावती परिणाम है। विशेषकर क्वेश्चन पचारे रीति जुगर ऐक्यत रही किए ऐक्यत होती दीनकृष्ण दास उपेन्द्र भंज अभिमन्यु सामंत सिंह। दीनकृष्ण दास प्रसिद्धि अर्जन कर रसकल्लोल समस्त जानी 34 छंद विशिष्ट एवं आम जदि उपेन्द्र भंज को देखा उपेन्द्र भंज बहुत गुड़ाए काव्य रही अवनार तरंग वैदेश विलास सुभद्रा परिणय कला कौतुक लावण्यवती कोटि ब्रह्मांड फंदी एमती रहा से भाव अभिमन्यु सामंत सिंह प्रसिद्धि अर्जन कर विदग्ध चिंतामणि जो 108 पर्यंत छांद पर्यंत परिकल्पना करथिले किंतु से इहधाम त्याग करिवार 56 छांद रे विदग्ध चिंतामणि असंपूर्ण रही गला। तो तुमको पचारि पारे उपेन्द्र भंज को दुटा रचना तुमको पचारि पारे अभिमन्यु सामंत सिंह से कौन प्रसिद्धि अर्जन करथिले विदग्ध चिंतामणि छांद संख्या एमती न केवल तुमको पृष्ठभूमि पचारिबो रीति जुगर तुमको किछि पचारि पारे। तो से हुशियार थी और से रिलेटेड क्लास भी तुम गोटे करदेवी कहीं तुमको फटकट रे कहीदेली है से रिलेटेड क्लास भी तुमको पढ़ेदेवी। तो आज क्लास तुमको केवल बुझाई जे एइथिरु क्वेश्चन देबनी फर क्वेश्चन हमको किछि भी दे पारे एवं तुम देखिबो पिला माने जे 8 मार्किया क्वेश्चन तुम रहिला कि 5 मार्किया क्वेश्चन रहिला कि 2 मार्किया क्वेश्चन रहिला डायरेक्ट क्वेश्चन एटू पचारिबो 8 मार्किया क्वेश्चन तुमको लेखि के रख तुम माने
जेकोसी यूनिवर्सिटी अच्छे डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पचार जे मध्ययुगीय ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि संपर्क में वर्णना कर सीधा जहाँ जहाँ पढ़े तुमको पढ़ी जाइए जहाँ मन लिखिक पड़े डायरेक्ट क्वेश्चन पड़े प्रथम 8 मार्किया क्वेश्चन ये क्वेश्चन पचार मध्ययुगीय ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि 5 मार्किया क्वेश्चन पचार जे सामाजिक कि धार्मिक कि राजनैतिक ए पृष्ठभूमि गोटे पृष्ठभूमि वर्णना कर कहीं रीति जुगर पृष्ठभूमि सामाजिक पढ़ा राजनैतिक पढ़ा सांस्कृतिक पढ़ा धार्मिक पढ़ा कि धार्मिक को लेकिन एक्सट्रा 5 मार्किया क्वेश्चन दिए सामाजिक कि राजनैतिक को लेकिन क्वेश्चन देव तो आम बुझा प्रकृति भितर कौन रही आम क्लास तो जानी जो मैंने आगुरी कर जहाँ भी डाउट रही मतलब पचार नेक्स्ट क्लास तुम डाउट को क्लीयर करी तापर जे मुझे आगे बढ़ी है तो चलो विलंबन करके सिलेबस आड़ को पलि आसवा रीतिजुगीय रीति साहित्य पृष्ठभूमि मध्ययुगीय ओडिया साहित्य पृष्ठभूमि पृष्ठभूमि मैंने जानिଛ पिलामाने सेही समयर कथा जे जेतेबेले रीति साहित्य 1650 रु 1880 मसीहा समाज केमिति थिला समाजर सामाजिक अवस्था केमिति थिला धर्म केमिति थिला राजनीति केमिति थिला सेटा ही हमर पृष्ठभूमि सेही समयर समाजर कथा सेटा ही हमर पृष्ठभूमि हैला ओडिया साहित्यर ऐतिह्य मध्य रीतिजुग गौरवमय अध्याय बहु विशिष्ट काव्यकार यही जुगर आविर्भूत हो विपुल काव्य साधन जुग को करिसंती काव्यमय एणु यही जुग कहीं काव्य जुग बोली कहते अरे बाप रे पुणी गोटे एड गला मुख्यतः पंचफका जुग परवर्ती काव्य कला कौशल रिद्धिमंत यही काल को रीति जुग रूप आख्यायित कराई जुगर पूर्व भाग आरंभ आम देखा जे अर्जुन दासंकर राम विवाह और कल्पलता भाया काव्य जो कल्पलता को प्रथम काल्पनिक काव्य बोली कहुए और राम विवाह को प्रथम पौराणिक काव्य बोली कहुए अर्जुन दासंक कवित्व जेपरी स्वाभाविक सुषमार स्निग्ध से भाव में रीतिरश्मिर आद्य स्पर्श उज्जवल जो अर्जुन दासंकर आम देखा जेहेतु प्रथम से रचना करिया साहित्य आगुरी नाला काल्पनिक काव्य कि पौराणिक काव्य तो अर्जुन दासंकर कवित्व जेपरी स्वाभाविक भाव में सुषमार स्निग्ध से भाव में रीतिरश्मिर आद्य स्पर्श उज्जवल द्वारा ही रीति साहित्य सौधर भित्ति प्रस्तर स्थापित होता है जो तुमको मुझे कहली जमीक अभिमन्यु सामंत फेरले उपेन्द्र भंजले दीनकृष्ण दास फिले तो पूर्वर प्राग रीति जुग को जो देखा से जुग अर्जुन दास आमर पलि आसी नरसिंह फेन विष्णुदास नरसिंह फेन परिमला विष्णुदास प्रेमलोचना शंकर दास देवदुर्लभ दास रहस्य मंजरी कार्तिक दास रुक्मिणी विवाह एमती समस्ते प्रसिद्धि अर्जन कर बनवाड़ी दास आम देखा जे चाट इच्छापत्र प्रसंग दीनकृष्ण दास रफ कल्लोल धनंजय भंज बुझेली उपेन्द्र भंज कवि सूर्य सदानंद कवि सूर्य ब्रह्मा हेली अभिमन्यु सामंत सिंह ब्रजनाथ बड़जना चतुर विनोद रचयिता भाव में प्रसिद्धि अर्जन कर कवि सूर्य बलदेव रथ जहाँ आम रीति जुगर शेषरश्मि बोली कही था जदुमणि महापात्र गोपाल मैंने समस्ते कौन रीति साहित्य निजर प्रतिभा बल रीति साहित्यर उत्तुंग अट्टालिका गढ़ी तोली निजर दम रे से रीति साहित्य को परिपृष्ठ कर किंतु मनरे स्वतः एक प्रश्न आसी जे क्यों पृष्ठभूमि उपरे एते बड़ रीति साहित्यर सौध सदर्प दंडायमान से ऊपर आम आलोचना करवा जे क्यों पृष्ठभूमि को लेकिन रीति जुगर काव्य गुड़िक परिपृष्ठ से ऊपर आम आलोचना करवा प्रथम आम देखा राजनैतिक पृष्ठभूमि उपरे राजनैतिक पृष्ठभूमि मान पे राजनीतिर कथा बास अधिक किसी तुमको मैंने आइडिया लगे राजनीतिक मैंने राजनीतिर कथा सामाजिक मैंने समाजर कथा बास सीधा सीधा गोटे गोटे पॉइंट तुम छेड़ी जाऊँगी देख कहवा अनावश्यक सारला साहित्य तथा पंचफका साहित्य उत्कलर गजपति राजा मान प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष पृष्ठपोषक सृष्टि लाभ कर उत्कल सूर्यवंशर प्रतिष्ठाता गजपति कपिलेन्द्र देव समय शूद्रमुनि सारला दास रचना कर महाभारत परी प्रकांड आम आलोचना मैंने आगुरी जानी तुम्हें मानी जमीक 1400 रु 1500 पर्यंत थी आमर सारला जुग जो समय कि आम देखा जे सारला दासंकर समय बोली कहुए से समय को 1500 रु 1650 पर्यंत आम कहीद पंचफका जुग बोलिकी तो सारला दासंक रचना कर कपिलेन्द्र देव समय महाभारत पर प्रकांड महाकाव्य से उत्कल राजनीतिक जलवायु सुस्थ और निरामय गंगा गोदावरी पर्यंत विस्तृत विशाल भूखंडर अधिकारी थिले से समय कपिलेन्द्र देव जी शासन करते 1435 रु 1467 पर्यंत तो गंगा गोदावरी पर्यंत विस्तृत विशाल भूखंडर अधिपति थिले उत्कलर सूर्यवंशी सम्राट गजपति कपिलेन्द्र देव तांकर सार्वभौमत्व छत्रछाया तले उत्कल राजनैतिक परिवेश थिला शांत और शीतल तो यहाँ प्राचीन जिनिसर कथा वर्णना कराई आम देखा पुरुषोत्तम देव गज प्रताप रुद्र देव फल टे शांत परिवेश भर बहुत आध्यात्मिक ग्रंथ गुड़िक सृष्टि होता वर्णना कराई पंचफका जुगर पृष्ठभूमि तुम चाहिए लिखिपार ना न लिखिले भी चलो किंतु सारला जुग और पंचफका जुग स्वाभाविक राजनीतिक वातावरण तापर बेसी दिन पर्यंत तिष्टि पारा ना गौड़ देशागत राग मार्गी
श्रीचैतन्य द्वारा दीक्षित हेले उत्कल तत्कालीन गजपति प्रताप रुद्रदेव। श्रीचैतन्य कथा आम जानी से आसिक धर्म दीक्षित गले से कथा वर्णना कराई। एवं आम देखा ये जगह उत्कल स्वाधीन राजा गजपति मुकुंद देव युद्ध क्षेत्र 1536 मसीहार कथा समस्त जानिच। धर्मवीर उत्कल है परा माने धीरे 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 से समय आम देखा जे जिते बड़े माने ये जगह देखा चाहिए जगह माने वर्णना कराई जिते बड़े सारला व्यासंग जुग थिला कि जिते पंचफाखा जुग थिला से समय ओडिशा राजा माने शासन करथिले। किंतु धीरे 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 कोन होइतिला ना जे मुकुंद देवଙ୍କ मृत्यु पर ओडिशा माने अन्य मानक हाथ को चली जाइतिला। उत्कल है पर पदानत पराधीनता माने बंगर सुल्तान फुलेमान करानी तांकर सेनापति कलापाहाड़ उत्कल रे जो लुंठन और रक्तपातर विभीषिका सृष्टि कले तद्वारा उत्कल राजनैतिक मेरुदंड धोली गला। क्रमे मोगल माने हेले उत्कल सर्वे सर्वा भाग्य विधाता। मुकुंद देवଙ୍କ मृत्यु पर से समय मोगल माने ओडिशार शासन भार निज हाथ को नहीं से ओडिशा रे करद राजा मानक नियुक्ति करी ओडिशा को शोषण कले। एही बड़ी भावरे विदेशी शत्रु मानक द्वारा क्रमागत आक्रांत और पराजित होई उत्कलर निरीह प्रजाकूल हेले अत्याचारित। ओडिशार राजनीतिक आकाश है मेघावृत धूम्राभ। यह फल ओडिशार स्वाधीनता है विपर्यस्त जनजीवन हो पड़ा विशृंखल। सामंत करद राजा माने विलास व्यसन माति साहित्य संगीत चर्चार निमज्जित हेले। जितेबले मोगल माने पड़े आसिले मोगल माने जिते शासन कले से समय कौन होता ना जो राजा माने थिले से मोगल मान अधीन थे राजा माने तो से विलास व्यसन मातिकी साहित्य संगीत चर्चार निमज्जित हेले। फल जुगरे सृष्टि लाभ कला विलासी दरबारी साहित्य जो जिनिस कि आम आगु देखु नाला जमीक साहित्य सब धर्म को लेकिन गति करें। तो शाला जुगरे आम शाक्त धर्म कथा देखा कि पंचशाखा जुगरे वैष्णव धर्म कथा देखा से समय माने कपिलेन्द्र देव थे कपिलेन्द्र देव समय पीरियड चली से समय तो से समय कौन होता ना से जुग मानक विशेषकर केतबेले पुराण कथा वर्णना कराइतिला आम देखा शाला जुगरे पुराण को लेकिन पंचशाखा जुगरे पुराण को लेकिन किंतु परे परे जितेबेले मोगल माने शासन कले मोगल मानक समय जो राजा माने थिले बा मोगल माने भी विभिन्न जगह डायरेक्टली एवं केतरा जगह इनडायरेक्टली राजा मानक रखिथिले। तो सेई माने कोन हले ना से माने सबले विलास व्यसन रे मत्त रहिले। फल रे से जुगरे सृष्टि हैला गोटे विलास दरबारी साहित्य। कवि माने राजा मानकर तथा सम्भ्रांत सामंत मानकर मनोरंजन पाई जे सेही जुग वर्तमान पळे आसी कोन जगह को ए जगह पळे आसिला जे रीति जुगर राजनैतिक पृष्ठभूमि उपरे। तो से जो 1650 ରୁ 1880 मसीहार कथा आम आलोचना करूचा से समय राजनीतिक पृष्ठभूमि केमिति थिला से जिन आलोचना करूचा। तो कौन है ना पिला राजा माने विलास व्यसन माति रहिले। फल से जुगरे सृष्टि है गोटे विलास दरबारी साहित्य। कवि माने राजा मानकर तथा सम्भ्रांत सामंत मानकर मनोरंजन पाई श्रृंगार रसात्मक साहित्य रचना प्रवृत्त हेले। से माने कौन कले जे राजा मानक मनोरंजन पाई राजा मानक खुशी करिया पाई से माने से समय कौन कले जे सम्भ्रांत सामंत मानकर मनोरंजन पाई श्रृंगार रस कहीं आम ये जो रीति जुगर मुख्य रस भाव श्रृंगार रस ग्रहण करताऊ। तो श्रृंगार रस श्रृंगार पुणी संभोग श्रृंगार विप्रलम्ब रस पुणी पूर्व राग मान प्रभाव बहुत गुड़े जिनिस अच्छी। तो से भर को आम जीवानी तो से कौन है ना पिला से समय कौन कले ना से समय आम देखा जे राजा मान को खुशी करने से कौन कले जे राजा मान को खुशी करने माने एमती आम कहीपर जे विभिन्न प्रकार दरबारी साहित्य सृष्टि कले श्रृंगार रसर प्राधान्य बढ़ला। से विदग्ध संस्कृत पंडित मानकर सतोष विधान शब्दाडंबर आलंकारिक क्लिष्ट काव्य मान सृष्टि कले से जगह आलंकारिक काव्य मान सृष्टि कले जहाँफल कि अलंकार बहुलता बढ़ला से कही था ना आलंकारिक जुग बोलिक कही था। तो बहुल भाव में अलंकार प्रयोग फलत रीति साहित्य एकांत भाव में दरबारी साहित्य परिणत हो साधारण जनतार जीवन परिधि अपसरी गला। जे आगरू जमी देखा सारला महाभारत पुराण को लेकिन रचना कराई पुराण को लेकिन रचना कराई कौन होता जनसाधारण जीवन चित्र प्रतिफलित होता। जनसाधारण जीवन विभिन्न विवाह विभिन्न उत्सव विभिन्न खाद्यपेय पोशाक जमी कही था ना जहाँ नहीं भारत ताहा नहीं भारत बोलिकी। तो समग्र भारत कथा देखा पाला सारला महाभारत किंतु रीति जुगरे कौन जनसाधारण जीवन चित्र आद्य प्रतिफलित हेलानी से कवि माने केवल राजा बाबद वर्णना कले सहित नायिका नायिका मान पाखापाखि 8टी भाग में विभक्त कराई। अभिसारिका बापक सज्जा विरहत्कंठा विप्रलब्धा खंडिता कलहंतरिता स्वाधीन भातृका प्रसित भातृका ये भाई जो नायिका मान 8 भाग में विभक्त कराई से नायिका मानकर
ନଖ ଠାରୁ ଶିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ଏବଂ ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସେଇ କବି ମାନେ ନିଜର ବଳ ଲଗେଇଦେଲେ ସବୁ ଟୋଟାଲ କେବଳ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ନାହିଁ ରୀତି ଯୁଗର କବି ମାନେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଆୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏହାର ବିକାଶ ଘଟିଛି। ରୀତି ଯୁଗର ସମୟ ସୀମାକୁ ପ୍ରାକ୍ ରୀତି ରୀତି ଓ ରୀତି ଉତ୍ତର ଆଦି ଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କର ରାମ ବିବାହ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଉପାହରଣ, ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଗୋପୀଚନ୍ଦନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦାସଙ୍କର ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ, ନରସିଂହ ଫେଣଙ୍କର ପରିମଳ ହେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଢଗ ମୁକ୍ତାବଳୀ ହେଲା, ଶିଶୁଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କର ଉଫା ବିଳାସ, ଦେବଦୁର୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ରସ ମଞ୍ଜରୀ, ଶ୍ରୀଧର ଦାସଙ୍କର କାଞ୍ଚନଲତା, ପ୍ରତାପ ରାୟଙ୍କର ଫସିଫେଣା, ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ। ଛାଟ ଦେଇଦେଇଛି କିରେ, ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀ ବହୁତ ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି ପିଲାମାନେ। ନାୟକ ଚାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ନାୟିକା ଇଚ୍ଛାବତୀ, ଚାଟ ଫାଳିରୁ ପ୍ରେମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଚାଟ ଇଚ୍ଛାବତୀରେ। ରଘୁନାଥ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଲୀଳାବତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ହାରାବତୀ, ହରିହର ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଦାଳସା ଆଦି କାବ୍ୟ ରୀତି ଯୁଗର ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧି କରିଛି। ଏହିମାନେ ହିଁ ରୀତି କାବ୍ୟର ସୌଧ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତାରି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଧନଞ୍ଜୟ, ଉପେନ୍ଦ୍ର, ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଚରମ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଛି ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟରେ। ଏହାପରେ କାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀରେ ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିଫାଇ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ କାବ୍ୟ ରଚନାର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତା ପଛରେ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ କହନ୍ତି, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଭକ୍ତି ଭକ୍ତି ବିଭୂତି ପାଇଁ, ସେ କହନ୍ତି କୌଣସି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସେହି ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଣ, ଦେଶର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ଦେଖ, ସେଇ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଏମିତି ଥିଲା ସେଟା ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମାନେ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କବି ଓ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇ ସମାଜର ରାଜନୈତିକ ବାତାବରଣ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହଉ ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି, ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ହଉ ସାହିତ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସମାଜକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେହି ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୋଲିକି ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ପରିଚୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସାରଳା ଦାସ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମହାପୁରାଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଥିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ, ସମର କୌଶଳ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ପତନ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ପରାଧୀନ। ତାର ସାମରିକ ଐତିହ୍ୟ, ରାଜନୈତିକ ବିଚକ୍ଷଣତା, ଶିଳ୍ପ, କଳା, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଏସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା। ମୋଗଲ ଶାସନରେ ଏ ଦେଶର ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆରେ ସେମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ, ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ? ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଦରକାର। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବାବର, ହୁମାୟୁନ, ଆକବର, ଶାହଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି। ସେମାନେ କାହିଁକି ମାନିବେ? ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ, ସେଇ ସମୟ ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଥିଲା ମୁସଲମାନ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେଇ ସମୟରେ ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରେଇକି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର କବଳିତ ଥିଲା। ପରେ ପରେ ମରହଟ୍ଟା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ଡୋରି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ରାଜା ନାମକୁ ମାତ୍ର ରାଜା ହେଇକି ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ ପରିପାଳିତ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ଗୋଟେ ପତଲା ବୁକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବୁକ୍ ସାରଙ୍କର। ତ ସେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଦୟନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ ହିନ୍ଦୁ ଜନତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଶୋଷଣ, ପୀଡ଼ନର ଘଟଣାମାନ ବ୍ୟାପକ ଆକାର ଧାରଣ କଲା। ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଏକାବେଳକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ବସିଲେ। ରୀତି ଯୁଗର ଆୟ ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ଯେତେବେଳେ ରୀତି ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ଗୁମୁଫର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଗୁମୁଫର ରାଜା ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ, ମାନେ ମୋଗଲ ମାନେ ଥିଲେ, ମୋଗଲ ମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମାନେ ରାଜା ହେଇକି ଥିଲେ ବାକି ମାନେ। ଗୁମୁଫର ରାଜା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଓ ତଦୀୟ ପୌତ୍ର ବା ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର ମାନେ ପୁଅର ପୁଅ, ତାଙ୍କର ପୌତ୍ର କବିବର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଥିଲେ ଏହି ସମୟର ସୃଷ୍ଟି।
ମାନେ ସେଇ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ମରହଟ୍ଟା ସୁବେଦାର 1751 ରେ ବଙ୍ଗର ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାଁକୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। 1803 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲୁ ରହିଲା। ପରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଯୋଉ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଏକତା ନଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣୁନା ଯେ ଆମକୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ବୋଲିକି। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଗୁଡିକ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିଲା। କ୍ଷମତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳି କନ୍ଦଳ ଲାଗିଥିଲା। ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଥିଲେ ମୁସଲମାନ ଆଉ ମରହଟ୍ଟା ଶାସକ ମାନେ। ଓଡ଼ିଶାର ସାମନ୍ତ ରାଜା, ଦୁର୍ଗପତି ଓ ଜମିଦାର ବୃନ୍ଦ ନିଜ ନିଜକୁ ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନମୁନା। ମରହଟ୍ଟା ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର, ଲୁଣ୍ଠନ ଓ ଅମାନସିକତା ସେହି ସମୟର ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସତ୍ୟ ଯେ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ମୋଗଲ ଯୁଗର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା, ମରହଟ୍ଟା ଶାସନର କଥା କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇ ସାହିତ୍ୟରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେଇ କବି ମାନେ ଥିଲେ କେବଳ ତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖୁଥିଲେ ନା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଚିତ୍ର କିଛି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେଟା ତ ସାମାଜିକ ହେଇଥାନ୍ତା ନା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ରୀତି ଯୁଗରେ ସମାଜରେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ପିଲାମାନେ ରୀତି ଯୁଗରେ ତୁମେ ସେ ଯୋଉ କହିଲେ ନା କାବ୍ୟ ଗୁଡିକ, ତାର ନାଁ ମନେ ରଖିଲେ ବି ରୀତି ଯୁଗ ରାଜନୀତି କେମିତି ଥିଲା, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ମୋଗଲ ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଆକବର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆକବର ସେତିକି ମାନେ କିଛି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ବନେଇଥିଲେ ଦିନ ଇଲାହି ବୋଲିକି, ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ମୁସଲମାନ ସେ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଶାହଜାହାନ, ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଔରଙ୍ଗଜେବ ଏମାନେ ସେତେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସମୟର କଥା ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଥିଲା ସେ ରୀତି ଯୁଗରେ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ପାରିଲା। ତ ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ। ଏକ୍ସାମରେ ଯାଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲେ ବେଳେ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, କାହିଁକି ନା ସିଧା ସିଧା ତୁମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବ ରୀତି ଯୁଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ତୁମକୁ କଣ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷକୁ ଘୋଷିକି ଲେଖିବି କହିଦେଲେ ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ, ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆଡକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଶକ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ଦୀକ୍ଷାରେ ହୋଇ ପଡିଲା ପଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅଥର୍ବ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷାତ୍ର ତେଜ ବୈଷ୍ଣବ ଜନଚିତ ବିନୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଫଳରେ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ଘନ ଘନ ଆକ୍ରମଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଲାଗି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଘରର ମୁଖିଆ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜା ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କେମିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ମୋଗଲ ଓ ମରହଟ୍ଟା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଲେ। ଏପରିକି ଅରାଜକତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିଲେନି। ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣର ଅନାଗତ ଆଶଙ୍କାରେ ସେମାନେ ହେଲେ ଆତଙ୍କିତ। ଏପରି ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବକ୍ଷୟ ମଧ୍ୟରେ ସାହିତ୍ୟ ତେଜଦୀପ୍ତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଲା ବିଳାସ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଯେ ସେଇଭଳି ପରିବେଶରେ ସାହିତ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳିତ କଣ ହେବ, ସେ ହେଇଗଲା ବିଳାସ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ରୁକ୍ଷ ବାସ୍ତବତା ସହିତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ନ ପାରି କବିମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଓ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲି କଳ୍ପନାଶ୍ରୟୀ କାବ୍ୟମାନ ରଚନା କରିବାରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଯେ କଳ୍ପନା କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ, ସେଇ ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଯେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଦେଖିବା ଯେ କଳ୍ପଲତା, ଆମେ ଦେଖିଲା ଯେ କଳ୍ପଲତାରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେ ଉପରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମାନେ କଳ୍ପଲତା ବା ତିଲୋତ୍ତମା ବୋଲିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ। ସେ ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବସନ୍ତ ଗନ୍ଧର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ଉପରେ ନାୟକ ନାୟିକା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅଭିଶାପରୁ ସେମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମିଳିତ ହେଇଯାନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଯେ ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଏଇଟା ରୀତିଯୁଗ କାବ୍ୟ ପରମ୍ପରା। କେବଳ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇକି ଯାହା କିଛି ବି ଲେଖି ବସିଲେ ସେଇ ଯୁଗର କବି ମାନେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମ ହିଁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଛି। ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସେ ସାରଳା ଯୁଗରେ ଶାକ୍ତ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ନେଇକି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମର ବିକାଶ ସାଧନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି ଭବ୍ୟ ବିକାଶ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ନାଥ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେମିତିକି ମାନେ କହିଲି ଯେ ସେଇ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବୁଝଉଛି, ହେଲା। ତ ଏଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତି। ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ କଣ? ରୀତି ନୀତି, ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଏସବୁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତି। ଦେଖିବା
देखो এটা ଥିଲା ফারଳାର এটা ପଞ୍ଚସଖାର ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରା ଭକ୍ତିମୂଳକ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଧର୍ମାଫ୍ରାଇ ହେଇଛି ସାହିତ୍ୟ ବୋଲିକି ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ରୀତି କାବ୍ୟର କଳେବରରେ ସୁଧା ରାଗାନୁଗା ଭକ୍ତିର ସ୍ୱେଦ ଅଫ୍ରୁ ରୋମାଞ୍ଚ ବେପଥୁର ହୋଇଛି ଫିରହିତ ଏସବୁ କାବ୍ୟରେ ନାୟିକା ରୂପରେ ମହାଭାବମୟୀ କିଶୋରୀ ଶ୍ରୀରାଧା ଓ ନାୟକ ରୂପରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ଏଥିରେ ବନେ ଯେମିତି ରୋଷକଲ୍ଲୋଳ ଭଳିଆ କାବ୍ୟ ହେଲା, ବିଦତ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟ ହେଲା, ଲୀଳାପ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାମଣି, ତ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କ କଥା। ରୀତି ଯୁଗର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିମର୍ଶଜନକ। ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଣିପାଗ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ରୁଚି ଥିଲା ଏକ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତ, ଯେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଯେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୁଚି ଯେଉଁ ସେଟା ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ଗତି ସତ୍ତ୍ୱେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳା ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ, ତ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ରାଜା ଜମିଦାର ମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦାନନ୍ଦ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା, ବନମାଳୀ ଦାସ, ଦାଶରଥୀ ଦାସ, ରାଜା ପଦ୍ମନାଭ, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, କୃପାସିନ୍ଧୁ ଦେବ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ମହାଦେବ ଦାସଙ୍କର ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମରହଟ୍ଟା ଶାସକମାନେ ଲୁଣ୍ଠନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ହେଲେ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିଲେ। ମୋଗଲ ସମୟରେ ଦେଶର ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମରହଟ୍ଟା ସମୟରେ ଟିକେ କମ୍ ସେମାନେ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୁଣ୍ଠନ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମୋଗଲ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଲୁଣ୍ଠନ ଚଳେଇଥିଲେ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ରାମ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁ ବୈଷ୍ଣବୀୟ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ରୀତି ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ସଦାନନ୍ଦଙ୍କ ଲଳିତ ଲୋଚନା, ଯୁଗଳ ରସାମୃତ ଲହରୀ, ପ୍ରେମ କଳ୍ପଲତା, ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିନୀ, ଦାଶରଥୀ ଦାସଙ୍କର ବ୍ରଜବିହାର ହେଲା, ତ୍ରିପୁରାରୀ ଦାସଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ, ଏ ଭିତରେ তুমি ଯେତିକି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୁରାଣ, ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କର ନୃସିଂହ ପୁରାଣ, ଏସବୁ ଯାହା ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ଏସବୁ କଣ ନା ଯେ ସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ କଣ, ଏ ସବୁକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବରେ, କାହିଁକିନା ସଂସ୍କୃତି ସେଇ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ କଳା ସେ କଣ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସେ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ପରେ ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ହେଲା, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କମି ନଥିଲା। ରୀତି ଯୁଗରେ ଆମେ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। এই যুগରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖ ଯେମିତିକି ଶିବଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ରୋଷ କଲ୍ଲୋଳ, ଯୋଗ ମୋହନ, ଛାନ୍ଦ, ରସିକ, ହାରାବଳୀ ସବୁ ଏ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ, ଏ ସବୁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସବୁ ହିଁ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମଧ୍ୟଯୁଗର କବିଗଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଧାରାକୁ ନିଜ ନିଜର କାବ୍ୟରେ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଗୀତି କବି ଭଜନ, ଜଣାନ, ଛାନ୍ଦ, ଚୌପଦୀ, ଚୌତିଫା, କୋଇଲି ଆଦି ରଚନା କରି ନିଜ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଭାଗ ଚରିତାର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ମୋଗଲ, ମରହଟ୍ଟା, ଇଂରେଜ ଶାସନ ଅମଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧର୍ମଧାରଣା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଧର୍ମଚାରଣର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତ এই ভিতরে ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଛି ତମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି। ଦେଖ ଜାଗାରେ ଦେଖିବା ବାସ୍ତବିକ ରୀତିଯୁଗୀୟ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ପୂର୍ବ ଯୁଗର ଧାର୍ମିକ ପରମ୍ପରା ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦାୟ ନେଇ ତା ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲା କାଳ୍ପନିକତା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ସେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସଂସ୍କୃତିର କଥା, କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର କଥା, ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ କାଳ୍ପନିକତା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। କଳା ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିରାଜନା ଚରମ ସୀମା ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା। ଯେମିତିକି ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଦୁର୍ବଳ ନଥିଲା, ସେ ଝକାଝକ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖା ଚାଲିଥିଲା ଏଇ କଳ୍ପନାକୁ ନେଇକି ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସରେ ବହୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବିମଣ୍ଡିତ ରୀତି ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଛି। ଏହି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ଆଙ୍ଗିକ ଚମକ ଆତ୍ମିକ ଚମକିତରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କରିଛି ମହିମାନ୍ୱିତ ବୋଲିକି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତମର ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ସାମାଜିକ କହିଦେଲା, ରାଜନୈତିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୁଇଟା ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସାମାଜିକ ଆଉ ଧର୍ମୀୟ। ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ମାନେ ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, କଳା ଆଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୈଦ୍ଧାନ୍ତିକ ଛାପ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି। ମୋଗଲ ଶାସକଗଣ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ଓ କାପରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ସେଠାରେ ବସବାସ କଲେ ଏବଂ ଶାସକ ସର୍ବଦା ତାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ କଣ କରିଥାଏ ଯେ ଯିଏ ଆମକୁ ଶାସନ କଲା ନା, ଆମର ଶାସକ ସର୍ବଦା କଣ କରିଥିବ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଶାସକ କାହା ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଯେ ଶାସିତ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ତ ମୋଗଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ତ
आज क्लास एतिकी पिला माने आज क्लास को आमे एतिकी रखिबा जदि कार किछि डाउट थिबो राजनीति को नै कि राजनीतिक पृष्ठभूमि किंवा संस्कृति को कला साहित्य को नै कि संस्कृति में हिंदू माने कि जो मुसलमान मैंने आसिले मुसलमान माने ताको संस्कृति धरिक आसिले संस्कृति और आम संस्कृति परस्पर मिलन हवा द्वारा मुसलमान संस्कृति आम माने आमे ताको संस्कृति आम उपर लदिबा को चेष्टा कले तो सेटा भी एई सांस्कृतिक पृष्ठभूमि रे जीव जेमिति कि देखो भाभी नियो गोटे प्रकार एग्जांपल दउजे तुमको मु जे मुसलमान माने प्रथमे कोन करथिले फुरा फाकी फुना प्रति माने आग्रह प्रकाश करुथिले हिंदू माने एक पत्नी व्रत पालन करुथिले बुझिहेला सांस्कृतिक माने कोन देखो जेमिति कि मोगल संस्कृति माने कोन ना मोगल संस्कृति माने से माने फुरा फाकी सब करुथिले किंतु हिंदू माने एक पत्नी व्रत ग्रहण करथिले किंतु एबे मोगल माने आफिया द्वारा हिंदू माने कहले ना आमे एक पत्नी व्रत ग्रहण करिबुनी हमको भी बहु पत्नी दरकार आमे भी मद पीबू हमको भी फुरा फाकी दरकार एमाने नॉर्मल जीवन यापन करथिले किंतु मोगल मानक आफिया परे बिलास एवं जा पाखरे टिके पैसा थिला आम एपटर लोक माने मते कोन कले टिके बिलासमय जीवन यापन करबाकू चेष्टा कले तो ए मोगल संस्कृति कोन होइतिला ना जे भारतीय संस्कृति को प्रभावित करबा सहित जनजीवन रे मते व्यापक परिवर्तन परिलक्षित होइतिला साहित्य को मते प्रभावित करदिला से संस्कृति बुझी पारुछ एटा ही हेबो तुमरा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या भीतर यदि किछि भी डाउट थिबो तेन तुम मते कमेंट करके पछारी पारिबो वीडियो को सबे देखिथिबारु समस्त को हृदय धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां फैमिली पुणी देखा आगामी वीडियो रे।